lamsago haini hai takok te bokok sungna ani te kaisa video bo o video sung nailene kwbangma je newspaper o rojak mani job notification oron toma toma post na harjangnai bose qualification nangnai ob hai full details kaham ke saimana bagui ani o video no poila chiming paithungjara kaham ke nai tongna ke phaidis jeng kaisa kaisa khaiwi poilan chiming dali suana first nugui mankha job vacancy LIC of India Special Recruitment Scheme Bima Sakhi Yojana LIC of India ni phaijang tei nirok bujiman khana obo kaisa LIC hingke kaham no company na ke o jaga o recruit khaijangnai kaisa scheme ni bagui Bima Sakhi Yojana qualification nangnai minimum 10 passed over tongnai full time tei part time ni job ro stipend hisabe 3 years jora stipend rojaknai tei stipend plus commission khaibi rojaknai stipend tongnai 70,000 tei plus 6,000 abo angkha commission abo hai khaibi rojaknai total 13,000 ba 13,000 per month khaibi salary mannai ingkhe jara interest tongnai rok jogajog khai mannai 8787622097 o number te kaisa number tongo 9436136702 o number jogajog khai mannai LIC ni Bima Sakhi Yojana abo hairokni bagui ingkhe oro sudhumatro bwrui rok no naharjago ke saiman khana oro bwrui rok apply khai mannai ingkhe boni yagulo nailainai আর তঙ্গো সেলসম্যান আবশ্যক খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান প্রয়োজন বেতন যোগ্যতা অনুসারে আর কাইসা বিথি দোকাননি বাগৈ সেলসম্যান নাহারজাগনাই অভিজ্ঞতা গোনাं বা এক্সপিরিয়েন্স গোनां খাকে নাহারজাগনাই যোগাযোগ খাইদি 9436541090 কাইসা তঙ্গো 9366391762 ও নম্বরও যোগাযোগ খাইদি বিথি দোকানা সেলসম্যান খাইনানি বাগৈ বন পরে তংফিও কর্মী চাই অ্যাডভোকেট এর সঙ্গে কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ টাইপিস্ট প্রয়োজন কন্ট্যাক্ট নো 9383037900 যোগাযোগের সময় সকাল 9:30 AM টু 11:30 AM অবকাইসা অ্যাডভোকেট হাইখবা ওকিলনি লগেবো সামখাইনানি বাগৈ যারা টাইপিং गोरों বা টাইপিস্ট অবহাই নাহাरजागनाय যোগাযোগ খাইমান্নাই 9383037900 অবনি সময় যোগাযোগ খাইমানি টাইমিং রজাখা ফুমনি 9:30 থেকে 11:30 ni bisingo niro যোগাযোগ খাইনাইদি যারা ইন্টারেস্ট দंगाय অমত্র কাহামনা পোস্ট বনি আগলো নাইলেনা job vacancy a reputed service center needs smart females as front desk executive cum receptionist okay aro kaisa front desk executive cum receptionist ni post ni bagui lamakha bo kaisa service center ro botamani service ingka o jaga o interest tongnai ro anironi biodata pathangdi whatsapp ni through tui WhatsApp number rajak tongo 8974055029 o number jogajog khaidi ke abongkha kaisa service center ni front desk executive receptionist ni bagui boni yagulo nailainai কর্মী চাই আগরতলায় একটি পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ পুরুষ এবং মেডিকেল হলে 5 বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন আংখে আরো কাইসা পাইকারি বা হোলসেলস বিথিনি বাগৈ অভিজ্ঞতা গোनां চালানা হারজাगनाय তে কাইসা মেডিকেল হল রঙ 5 বছরনি অভিজ্ঞতা তংনি নাংনাই কে যোগাযোগ খাইদি 7629065265 তে কাইসা নাম্বার দङ 9862514249 ও নম্বর যোগাযোগ খাইকে র করংনি মাননাই বনি আগলো নাইলাইনাই হাইনি হাই জব ভ্যাকেন্সি কনস্ট্রাকশন সাইট এর জন্য ভালো সাইট সুপারভাইজার চাই বাইক থাকতে হবে কাইসা কনস্ট্রাকশন नि बागै साइट सुपारभाइजर नि पोस्ट नाहारजागनाय
निजेनि बाइक टंनि नांनाय एप्लाइ खालामना हांखांगे जगाजग खायदि 6909390001 तेगाइसे नम्बर दंमोन 833359795052 ओ नम्बर जगाजग खायखेंखे निराव साइट सुपारवाइजर नि पोस्ट सामन खायमन्नाय मनि आगलो नायनाय NACC urgently requires computer instructor. Interest candidate are requested to can contact with resume. NACC Radhanagar opposite to B-Mark. Kaisa abo niraw kaisa computer instructor ni bagai naharjaknai niraw interest tongkhangkhe resume send khaidi contact number jotongbo 70855527 तेकाइसे नम्बर दंबो 8787433283 ओ नम्बर जगाजग खायखे सामन खायमाननाय NACC होनै काइसे कम्पिउटार इंस्ट्रक्टर सामन खायनानै बागै अबंखा राधानगर अपोजिट B-Mark शॉपिंग मॉल नि opposite side बनि आगोलो जों नायलायफिनाय accountant wanted. A reputed firm is seeking an experienced accountant proficient in Tally Prime and MS Excel. Kaisa accountant post ni bagai naharjaknai kaisa firm ni bagai engke ara jaga apply khalina bagai Tally Prime ni knowledge tongni nangnai te MS Excel ni knowledge tongni nangnai contact number tongmon 7980444175 o number jogajog khaimannai accountant post ni bagai tei tongo pharmacist sai B farm ba D farm pharmacist sai bahai jara course khaijak engkangke apply khaimannai freshers welcome fresher phono cholebo experience nangya 8583948238 तेकाइसे नम्बर दङ 6009781112 ओ नम्बर जगाजग खायदि जारा फार्मासिस्ट कोर्स खायजा रंनि बागै तेकाइसे दङ र कर्मी चाइ सुपार सिकिउर सिस्टेम एयर सेल्स एवं মেকানিকের জন্য লোক চাই বাইক বা স্কুটি থাকা আবশ্যক ছেলে ও মেয়ে উভয়ই আবেদন করতে পারবেন কাইসা সুপার সিকিউর সিস্টেম ও সামন খাইনানি বাগै সেলসম্যান तै मेकानिक नाहारजागनाय निजेनि बाइक हेकबा स्कुटी टाउनि नांनाय हैसा खालायजाखा लाबोरै जतनो एप्लाइ खायमन्नाय जगाजग खायदि दाइति खायबै 8258927980 उ नम्बर जगाजग खायदि काइसा सेल्समैन हेकबा मेकानिक नि पोस्ट सामन खायनानै बसंनाय र मनि आगोलो नायलायनाय डेलिभारि बय साइ কাইসা ডেলিভারি বয় নাহারজাগনাই অবংখা আগরতলা শহরে একটি কুরিয়ারের জন্য একজন পরিশ্রমী উদ্যমী ডেলিভারি বয় চাই স্কুটি বা বাইক থাকা আবশ্যক ওকে আর বাহাইনে ডেলিভারি বয়স কাইসা কুরিয়ার नि সার্ভিস ও ডেলিভারি বয় নাহারজাগনাই নিজেনি বাইক হেকबा स्कुटी टाउनि नांनाय हनै अरबो साखलांजाक पिगोका हाय इनके इंटरेस्ट संख्या जोगाजोग है 8787977279 और नंबर जोगाजोग है तेगाइसा नंबर दङ 9436134174 ओ नंबर जोगाजोग है काइसा डेलिभारि बय सामन खायनानै मागै बनि आगोलो नायलायफिनाय हाय वैकेंसी one reputed house of jewelry of Tripura shortly opening a new modern decorative showroom at Kailasahar. Kaisa Kailasahar jewelers khulokjaknai jagao samkhainani babai good number of sales and account executives are to be recruited shortly candidate ro kahamno koyekta vacancy tongo sales ni bagai tei tongnai accountant executive ni bagai hengke ro interest tong hengke jogajog haidi o jagao apply khainani bagai jekono graduate khaijak na nangnai
ग्रेजुएट खाइजों खांगे एप्लाइ खाइ माननाय जगाजग खाइदि बा नोंनि बायोडाटा सेन्ड खाइदि गोल्ड डायमंड skls@gmail.com o email id bo nirokni resume haikaba biodata send khaidi hinui chajaka within 7 days 7 din ni bisingo ba ek saptah ni bisingo nirok jogajog khaike o amung korongui mannai gitinani video o asungna notification nirok je chajakmani bono daiti khaibai jogajog khaike nirok samungo mannai tinani video asungnai video no chajak hangke like khaidi tei je mansak share khaidi ani o video no nai tongoi jara subscribe khai hongkha subscribe khainani phaike jelino ani channel ni phaising tei job notification manui mana gitinani video asungkha jotono